Vous savez, lorsqu'on veut se lancer dans les affaires, on pense toujours qu'on doit faire comme les autres. Vous pouvez créer un concept qui est nouveau, qui est à vous. Au Cameroun, par exemple, nous avons tellement de café que nous laissons les autres venir prendre notre café, l'emballer et nous le commercialiser. Même moins de la moitié de 10 000 $, c'est-à-dire moins de 5 000 $. Alors salut tout le monde, je suis dans une entreprise qui fabrique des machines n'est-ce pas, pour créer du business. Ils sont dans le secteur du café, de beaucoup d'autres produits. Franchement, je ne peux pas en parler parce que là, je suis avec des responsables de cette entreprise. Il y a le responsable qui est là et il y a ses deux collaborateurs. Donc, ils vont nous détailler un peu, nous allons leur poser des questions très difficiles. Comme vous savez, on a toujours des questions très difficiles, mais ça permet aux responsables de ressortir l'essence même de leur entreprise. Bonjour monsieur, good morning. How are you? I'm fine, and you? Fine. And you? So good. Good. Good morning. Yak Shamla. Yak Shamla. Ok. Donc comme vous voyez, je suis avec trois responsables de l'entreprise et on va leur poser des questions. Where are you from? I'm from Senegal. From Sénégal. Donc il est du Sénégal. I'm from Ghana. From Ghana. Bien sûr, il est de la Turquie. Pour Firma. Donc nous allons parler en turc parce que là on va plus tous se comprendre et je pourrais traduire même dans le montage ou juste après avoir parlé. Voilà. Bu Firma ne zamandan beri çalışıyorsunuz? Ne zamandan beri bu firma? Bu firma 40 yıl. 40 sene. 40 sene sonra. Regarde, c'est fou, c'est fou. 40 ans que cette entreprise existe. Et c'est vrai que lorsque tu te balades dans la Turquie, tu rencontres leurs produits un peu partout. Donc dans les marchés, quand vous allez à Eminönü, si vous observez bien, vous allez voir leurs produits. Donc ils sont partout, ils sont présents partout. 40 ans, c'est pas 40 jours. Donc là, on comprend rapidement. Quelles sont les machines que vous fabriquez? On fabrique les machines de café. Ouais, machines de café. Oui, et les machines des noix. Des noix? Quel genre de noix? Des noix de cajou? Cajou. Ouais. Et almond. Oui. Et aussi cacao. Ouais. Tous les noix. Ouais. On fait. Et qu'est-ce que ça fait avec le cacao par exemple? Le cacao, il fait torréfaction. Torréfaction du cacao. Torréfaction du cacao. Bon, je vais vous poser une question. Si je vais dans la forêt, je récolte le cacao, il est tout frais, il est mouillé. Vous voyez? Et votre machine, qu'est-ce qu'elle va m'aider à faire? Après les cacher. On casse? On cache. Oui. On met dans la machine, on travaille. Mouillé dans la machine? Attendez, vous êtes sérieux là? Oui, je suis sérieux. Oui. Et après, ça sort de la machine comment? Après là, c'est tellement très facile. Oui. Oui, c'est très facile. Nous avons... Ça sort de la machine séchée déjà? Séchée déjà. Après, vous pouvez utiliser. On peut aller vendre? Oui, on vend. Oui. On a beaucoup de machines pour start de zéro jusqu'à là. On a... Vous pouvez mettre toutes les machines intermédiaires? Oui, oui. On fait ça. Mais beaucoup de clients demandent pour torréfaction seulement. Ok. Ils ne veulent pas ce qui écrase? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils vont écraser eux-mêmes? Oui. Ah d'accord, je comprends. Mais nous avons beaucoup pour les machines. My question is that, for example, I have coffee. Yes. I have coffee, making coffee, and I want to drink my coffee. Yes. I cannot drink my coffee after agriculture. Yeah, of course. What? How can you help me in that company to drink my coffee? You get the raw material, the seed. Yes. After that, we put it Coffee inside a roast machine. Yes. It will make it dry. After that, we put it inside a grinding machine. Yes. And it will grind it to bring you the amount. Whether you want it powder or a bit bigger, any size. Okay. You just use this small machine, and that machine will bring the type of thing you want. Then it's ready to drink. Is it soluble inside the hot water? Yeah, After if you that, put it will melt, and it will be ready for drinking. I can put, for example, Sugar or milk. milk. So you just need two chocolate. machines.
The roasting machine and the grinding machine. Really? Yeah, the roasting from the roasted from the farmer. Yes. It will go to the roasting. From roasting, it will go to the grinding, and then you use it. And then if I need the packaging, I have to find the packaging machine also. Yeah. Can you help for that also? Yeah, we did it before. For the machine, if you need one line, you say one line. One line is mean beginning the harvest. After the harvest, yes, we have the machine. Yes. For washing the coffee. Yes. After you wash it, we have one machine who will the selector. cover. Yes. After that, you will put it for roaster. Yes. After the roaster, you will grind in the machine. After the grinding machine, you will packaging machine. Packaging. Yes. After the packaging is finished, you will Go to market. Yes. It's the time to go to. So it That's just why we passed have- through processes. That's why you have one line. If you say one line, we will make it one line. One If you line. tell us you need only roaster, we will give you roaster. Okay. Okay. Now, out of this, I want to ask you some question. You are African, Okay. and Yes. I'm so happy to see you because you are African, and I saw you very intelligent. Yeah. How? What are you doing here? How? From the beginning, where were you? What kind of university have you done here in Turkey or outside? I want to understand. I want just to know you. First, you, please. Okay, my name is Abdul Qudus Suleiman. I'm from Ghana. Yes. And I got scholarship to go to Bosnia and Herzegovina to study my undergraduate. Yes. After graduation, I got another scholarship to Turkey here, Pamukkale University, Okay. for political science. So I'm about to finish, just to submit my thesis, then I'll finish Your master thesis. my master's thesis. And I got opportunity to work in this company. Yes. So it's like they are preparing me to come to the outside. No. You are in the good list. So this is now I'm a student. I'm about to finish. Yes. Bu sadece fuarda ışıklarını yapmak için. Congratulations. Bu şekilde ayarlanıyor. You are almost Vous welcome. voyez les gars, je vous dis, il y a des Africains très intelligents, très intelligents. Vraiment, c'est une inspiration. Donc les gars, ils ne dorment pas. Il est encore étudiant, mais il est déjà en entreprise et il observe et il think. Nous allons passer au second, les gars. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Alors bonjour, vous avez la chance qu'il parle français, donc. Je vous parle anglais. You want to speak in English? Yeah. Okay, no problem. Who are you? How? Bu sadece elektrik. My name is Jules Deram. Jules Deram, I'm from Senegal. Sénégal. I still study. I write my test. Yes, I write my test now. But Master thesis? master thesis. Yes. But I'm responsible of marketing in Africa in this company. Yes. I was working on many things. Yes. What you see, I know 6 languages. I can talk 6 languages. That's why they put me responsible of marketing in Africa. Okay. Yeah. How many language you are speaking? I speak French, Arabic, English, Arabic, and Turkish language, Wolof. Wolof, Pulaar. Oula. Yes. Ils parlent 6 langues, les gars. C'est la magie. À cause de ça, je travaille avec eux. C'est la magie. Oui, je suis très heureux avec eux. Ouais, c'est la magie. Donc, on a terminé avec eux et le Merhaba abi. Merhaba. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Memnun oldum. Sağ olun. Siz çok akıllı Afrikalı ile çalışıyorsunuz. Evet. Bravo diyorum. Evet. Biz Bravo. Şöyle söyleyeyim. Bölgesel olarak Evet. çalışma arkadaşlarımızı yani bu işi sevdiğini, bu işi benimsediğini gösterdikleri anda biz çalışıyoruz. Biz Julde kardeşim ve Kuddüs kardeşimle beraber Kuddüs kardeşimle yaklaşık 4-5 aydır beraberiz. Julde kardeşimle yaklaşık 1 yılı geçti. Çok memnunuz. Onlar da bizden memnundur diye düşünüyorum. Beraber güzel çalışmalara imza atmak için çalışıyoruz. Süper. Yani sadece Türkiye'de değil, biz Afrika'daki olacak olan fuarlara da katılmaya başladık. Şu anda 2023 yılı için hali hazırda 2 fuarımız var. Ve bu fuar sayısını gitgide de arttırmak istiyoruz. Çünkü Etiyopya'da olsun, Mısır'da olsun, Fas'ta olsun, Gine'de olsun makinelerimiz Kamerun'da var. olsun. Efendim? Kamerun'da. Çok istiyorum. Çok istiyorum. İnşallah
Nissan ayında B2B toplantı için düzenleyeceğiz. Size ziyaret edeceğim inşallah. İnşallah. Yes. Bu sektörde 40 yıllık Evet, firmayız. tecrübe. Yakın zamanda 41. yaşımıza ayak basacağız. Firmada ikinci jenerasyon olarak babadan devraldık bayrağı. Yaklaşık 6 yıldır güzel bir şekilde daha ileriye taşıyabilecek şekilde yönetmeye çalışıyoruz Wow. layıkıyla. Elimizden gelenin fazlasını yapmamız lazım. Genciz, sağlığımız yerinde elhamdülillah. Yani daha çok çalışıp daha dünyanın daha uç noktalarına ulaşmamız lazım. Bunun için de elimizden gelen neyse yapmak istiyoruz yani. Süper. Ok, çok teşekkürler. Biz teşekkür Sizin ederiz. adınız neydi? Benim adım Ali. Ali. Donc nous avons Monsieur Ali. Je m'excuse, je n'ai pas posé la question au début parce que j'avais hâte, j'avais faim de savoir ce qu'il a à nous dire. Donc, mais j'ai posé la question à la fin. C'est pas grave, toujours les gars. Donc voilà une entreprise avec laquelle vous pouvez faire votre business. Vous savez, lorsqu'on veut se lancer dans les affaires, on pense toujours qu'on doit faire comme les autres. Vous pouvez créer un concept qui est nouveau, qui est à vous. Au Cameroun, par exemple, nous avons tellement de café que nous laissons les autres venir prendre notre café, l'emballer et nous le commercialiser. Vous voyez ce que je veux dire? Avec moins de 10 000 $, même moins de la moitié de 10 000 $, c'est-à-dire moins de 5 000 $. Vous avez des machines ici et vous avez un système complet jusqu'au café en poudre. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que avec moins de 3 millions de francs CFA, vous pouvez commencer un business qui va vous donner pas moins de 3 millions chaque mois avec vos ventes. Quand on vous parle, vous dites que vous maîtrisez. Ainsi, il y a le bonheur. C'est à vous de voir. Moi, je vous dis, je vous révèle toujours des secrets. Le reste, c'est à vous de voir. Au revoir et à très bientôt. Bye bye. Bye.